ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होते ही हमें हमारे लीड एक्टर इम्तियाज़ अली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसके बाद हमें एक बेवा और उसकी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसके बाद हमें कुछ मरासियों का ख़ानदान दिखाया जाता है जिनमें हमारी मेन एक्ट्रेस मीरा होती है। मीरा की माँ लोगों के घरों में जा जा कर गा गा कर अपने घर का गुजर बसर कर रही होती है। वो बेवा औरत सज्जो जो कि इम्तियाज के दोस्त की बीवी होती है, तो इम्तियाज उससे काफी हमदर्दी जताता रहता है। दूसरी तरफ मीरा भी एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम इलियास होता है। इसके बाद हमें बैंड्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिनमें अर्श उन सबको लीड कर रहा होता है, जो कि अपने गाने को तैयार कर रहे होते हैं किसी बहुत बड़े चैनल में गाने के लिए। एक दिन इम्तियाज सज्जो से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। सज्जो इसके बारे में थोड़ा सा सोचती है और उससे वक्त मांग लेती है। इसके बाद वो अपनी मरासन दोस्त के साथ बैठकर इस बारे में मशवरा करती है, जिस पर उसकी मरासन दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इम्तियाज एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो लोग इस रिश्ते पर मान जाते हैं। तो अगले ही मरहले में उनकी शादी हो जाती है। शादी वाले दिन मीरा के वालिद का इंतकाल हो जाता है, जिस पर उन पर बहुत ही ज्यादा क़यामत बर्पा हो जाती है। उनके इस गम के मरहले में सज्जो उनका पूरा साथ देती है क्योंकि जब सज्जो परेशान थी तो इन्होंने उनका बहुत ही ज्यादा साथ दिया था। इम्तियाज स्टार्टिंग में तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी रह रहा होता है, लेकिन कौन जाने आगे क्या होगा। इसके बाद हमें अर्श का बैंड का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अपने सॉन्ग का ऑडिशन दे रहे होते हैं। इम्तियाज अली अपने गांव में एक मोबाइल की शॉप डाल लेता है और घर जाकर पता चलता है कि वो एक दरिंदा है क्योंकि वो जेबों पर गंदी नजर रख रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ मीरा भी पकड़ी जाती है इलियास के साथ। उसकी माँ उसे वहाँ पर काफी मारती पीटती है, लेकिन इलियास कहता है कि मैं अपनी माँ को भेजूंगा रिश्ते के लिए। एक दिन मीरा इम्तियाज के घर में किसी काम से जाती है तो उसे वहां पर अकेला पाकर इम्तियाज थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उसकी इज्जत को उछालने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा थोड़ी समझदार होती है तो वो वहां पर शोर मचाकर भाग कर चली जाती है। इस बात की खबर जब मीरा की माँ को चलती है तो वो तो उसका सर फाड़ने के लिए उसके घर में आ जाती है, लेकिन इम्तियाज उल्टा उसकी बेटी पर ही इल्जामात लगा देता है कि इसने मेरे गले मिली है, मुझसे ऐसे वैसे सारे काम इसने पहल की है। और उसकी बीवी जब आती है तो वो भी अपने खामद की साइड लेती है और उसे कहती है कि आपा तुम यहाँ से चली जाओ। आपा तेरे शोहर के मरने के बाद मैंने तेरी इतनी मदद की, 100 रुपया करके तेरे सर पर 3500 रुपये का कर्जा चढ़ चुका है, मैंने कभी उफ तक नहीं की और तू मेरे शोहर पर इल्जाम लगा रही हो। वहां पर रशीदा कहती है कि तू अपने 3500 को रो रही है और वो प्यार वो लाड जो मैंने दिया है उसका क्या? तू मेरा वो प्यार नहीं लौटा सकती। मैंने तुझे अपनी छोटी बहन माना था, लेकिन मेरी बात सुनो, आज के बाद मेरी तेरी खत्म। अगर तू अपने बाप की बेटी है तो आज के बाद मेरे घर में कदम न रखी। और ये कहकर रशीदा वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें अर्श के बैंड का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि परेशान होता है, जिसकी वजह यह है कि उनका एक मेंबर उन्हें छोड़कर चला गया होता है और कुछ ही दिनों में कंपटीशन होता है जिनमें वो लोग सिलेक्टेड होते हैं। मीरा इलियास से मिलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे घर में रिश्ता लेकर क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो वहां पर कहता है कि मेरी मंगनी मेरी फूफो की बेटी के साथ हो चुकी है, तो अब बेहतर यही है कि तुम भी मेरे रास्ते में मत आओ। घर जाकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं बांड हूँ, मैं मरासन हूँ, मैं गाना गाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज हो चुकी थी। फिर वो लोग एक फंक्शन में गाना गा रहे होते हैं जिस पर मीरा भी गा रही होती है और वहाँ पर मिली होती है जो कि उसको रिकॉर्ड कर लेती है और वहाँ पर उनका एड्रेस ले लेती है। दूसरी तरफ इम्तियाज का रवैया सच्चों के साथ दिन ब दिन खराब से खराब हो ही जा रहा था। वो हर बात पर उससे डांटता था। मिली अर्श को लेकर मीरा के घर में उससे मिलने के लिए और उसका सॉन्ग सुनने के लिए जाते हैं और वहां पर उन्हें उनका सॉन्ग कुछ हद तक पसंद भी आता है और वो लोग उन्हें दावत देते हैं कि वो उनके घर में आए और वहां पर वो लोग प्रैक्टिस कर सकें। एक दिन बारिश में इम्तियाज जेबो को कहता है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें लाकर दूंगा। वो उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है और अंदर से कुंडी लगा देता है और अपनी हवस भरी निगाहों से उसे देख रहा होता है। वहां पर वो शैतानियत की सारी हदें पार कर देता है और अपनी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो जो बावर्ची खाने में छुरी पड़ी है उससे वो इसको मार डालेगा। इसके बाद ज़ेबो की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी माँ परेशान रहती है क्योंकि वो तो इस बात से बेखबर होती है।
اور دوسری طرف عرش اور اس کے دوستوں کی مدد سے میرا بہت ہی زیادہ اچھا گانے لگ جاتی ہے. وہ پہلے بہت اچھا گا رہی ہوتی ہے لیکن ان کی ہیلپ سے وہ بہت ہی زیادہ والا اچھا گا رہی ہوتی ہے, اور جب عرش اسے گاتا دیکھتا ہے تو وہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کلیپ کرتا ہے. اس کے بعد ہمیں ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ امتیاز سے اپنے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ دونوں کرائم پارٹنرز ہوتے ہیں اور امتیاز نے اس کو دھوکہ دے کر سارے پیسے ہڑپ کر جاتا ہے. اس بندے کا اس کہانی میں بہت ہی زیادہ اہم رول ہے جو کہ ہمیں لاسٹ میں پتہ چلے گا. اور دوسری طرف میرا گانا گا کر بہت ہی زیادہ مشہور ہو جاتی ہے اور اسے بہت ہی زیادہ بڑے بڑے کانٹریکٹ آنے لگ جاتے ہیں, اور یوں میرا دنوں میں ہی امیر ہو جاتی ہے. ایک دن امتیاز زیبو کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں باہر آ کر سن لیتی ہے اور اسے تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. ایک رات وہ زیبو کو پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر کیا بات ہے, تو وہاں پر زیبو ساری بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ اس کے ابا نے اس کے ساتھ کیا کیا. وہاں پر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی 10 سالہ معصوم بچی کے ساتھ اس کے خاوند نے زیادتی کی تھی. دوسری طرف میرا اتنی امیر ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو جاتی ہیں. میرا کی ماں 3500 روپیہ دے کر اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کر یہ سجو کو دے آؤ. وہاں پر سجو کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ شہر چاہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر. وہ بہت ہی زیادہ پچھتاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے خاوند کے پیچھے لگ کر اپنی بہن سے سارے رشتے توڑ دیے. ایک دن امتیاز نے درندگی کی حد کر دی. اس نے سارا کا سارا کھانا ضائع کر دیا تاکہ وہ پریشان ہو کر باہر کھانا لینے جائے اور وہ اس کی بیٹی کے ساتھ پیچھے سے زیادتی کرے. جواب میں سجو کہتی ہے کہ میں تمہاری کالی کرتوتوں کو جان چکی ہوں, تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا. اس پر امتیاز کہتا ہے کہ اچھا تمہیں پتہ چل چکا ہے, چلو ٹھیک ہے اب میں تمہارے سامنے کروں گا. وہ سجو کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور زیبو کو دوبارہ سے پکڑ کر جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. اس دن امتیاز کا کرائم پارٹنر اس کے گھر میں چوری کے ارادے سے آتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے سارا کا سارا ماجرا دیکھتا ہے کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. زیبو کو ہراساں کرنے کے بعد وہ سجو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا دوبارہ ہوگا, اور زیبو کی طبیعت جو کہ بہت ہی زیادہ ناساز ہوتی ہے اور جو کہ ڈر جاتی ہے تو سجو غصے میں آ کر چاقو اٹھا کر اس کے پیٹ پر زور زور سے وار کرتی ہے اور اسے وہیں پر مار ڈالتی ہے. اس کے بعد سجو وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. اس کے بعد امتیاز کا کرائم پارٹنر اس کے گھر میں سے سارے پیسے اور ہیرے جواہرات لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. وہ اکیلا بندہ ہی اس سارے واقعے کا چشمدید گواہ تھا, اور یہ بندہ آگے جا کر بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کرنے والا ہے کیونکہ امتیاز ابھی مرا نہیں تھا, وہ زندہ تھا. سجو سیدھا اپنی بہن رشیدہ کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر میرا بچی کو لے کر اس کا میڈیکل بھی کروا لیتی ہے کیونکہ یہ ان فیوچر کام آئے گا. آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنی لائف میں سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور عرش بھی آہستہ آہستہ میرا کے قریب آ رہا ہوتا ہے. یہاں تک تو ان کی زندگی بہت ہی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی, لیکن بہت جلد انٹری ہونے والی ہے امتیاز علی کی. اس ڈرامہ سیریل کے سیکنڈ پارٹ کو جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے گا. میری اس ویڈیو تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.